postura. Ang postura. Aha. Aha. Oh, kortar. Eh, tukar. Ah, Joanna. Hola chica, ¿cómo estás? Esto se llama mercado, ¿ok? Mercado de Jaén. Jaén. Hay que decir Jaén. Palenque. Hay que decir palenque. Wow. Wow. Ito po tayo mga amigo sa palengke ng Jaén at si Joanna. First time niya po. ¿Qué tú quieres, ha dicho? Todo, cebolla, pepino. Bakit no? Ayan po, for the first time mga amigo, makikita nila ang palengke. Esto mercado de Pilipinas. ¿Tú sabes esto? Ese. Cuando tú tomaras así, pues estirar. Ajá, no. Así sal, tiene sal. Eso sal bien. Sal. Ese sal. Ajá. Ahí hay mucho. Pero pueden comprar aquí. Hay huevos. Ajá. Sal. Asin daw po. Spaghetti. Sal. Asin. Ayan po mga kabayan. Magandang araw po sa inyo lahat. At po si Kuya Raul. At sabi ko sa inyo, for the first time. Maraming magagalit sa akin sa sinasabi ko, for the first time. Ito po sila. Ito, macaroni. Aha. Ano kaya ang bibili ni Joanna? Yun nga po sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko na si Joanna po ay mas pinili niya na kumain, magluto, kumain. Ayaw niya na ipape-prepare siya ng pagkain. Mas okay po ito mga kababayan ko. Kaya siya ay, habang siya nakabakasyon dito sa Pilipinas, siyang magluto para kay Wesley. So si Wesley ay okay na. Hala na. Porque Wesley sabe cocinar, no? ¿Qué cocina tú sabes? Arroz, carne, spaghetti, azúcar. Ayan. Opo. Tapos, kailangan mayroong ingrediente. Meron siyang ano. Ayan po si may hilaman at sago. Aceite. May mantika po kayo? Ayan. Konsal. Hindi sila gumagamit ng toyo, mga ganun. Hindi sila gumagamit ng ayan, siboya. Yan po, pero Joanna ay masaya. Vale, mas mejor comprar aquí primera, especially. Ajá. Cebolla, huevos. ¿Tú quieres huevos? Huevos mejor. Sí, para desayuno. Su desayuno. Así huevos. Huevos se llama itlog. Itlog. Ay, itlog. Ay, poto ka muna. Joanna o poto? Wesley o poto? 1, 2, 3. Con postura, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes na. Así. So, ayan po mga amigo. Sí, ay, de kay ella para coger. Tuberculo. Cosas. Yun, Richard tiene todo sa akin, no? Ayan. Tsaka po, ito na po. Ito pa. Ito pa. Yung sibuyas, kamatis, tsaka itlog. Sí. Hay que mandar con mi rey. Ay, diferente de, Joanna, ¿cómo se llama? De mercado aquí diferente, ¿no? No tiene está abajo. Todo está arriba. Limpio. Educado. Educación. Ayan. So, bibili tayo ng pwede nang bilhin. Huevos. Opo, isang buo na inay. Ayan, para kumpleto na po sila sa kanilang bibilin. Opo, sama nyo na, Nay. Para sa inyo na lang kami bibili.
Aha. Sisal. Hindi naman sila kasi gumagamit ng mga toyo na yan, mga kamatis. Mga gano'n. Ito. Esto mano. Espera. Esto, la babahia. Ha? Ay, no. Ay, ano yung la babahia ba yun? Plato, para de plato. Labar. Sí. Ajá, esto necesito. Ahí. Tú no tienes. Eso necesito. Para lavar, no está bien jabón. Más mejor esto. Ahora cambiar. Recibe la cabeza. Ajá. Halo sabon. Sabon. Dia bisa. At saka ito, inay. Nanay ito. Buang sabon. Aha. Ay, ano, titimbangin pa yan. Ayan o. Ito na. Pinagsama niya. O, sige, kayo na po bahala. Opo, ayan na. Yes po, inay. Oho, ano pa? Ano mo po? Zanahoria. Ay, no, aquí. Está bien ahí. No, está fresco. Ahí tiene fresco. Está fresco. Voy Ajá. a dejar esto en el... Esto? Mother, ito Isa pa to Sige, kumpiti mo lahat. Salamat po. Voy a dejar esto en el... Si, Dakar, bete ahí. Aha. Asan niyo sa'yo? Meron ka ba yan? Wala na? Wala kang dala-dala? Ayan. Dejar detrás. Dejar. Pone ahí. Después volver. Ayan. Para kompleto na ang kanilang pamimili. Dalawang bawang pa. Sige, Nay. Para marami silang ingredients. Ayan, may asukal naman na sila doon. Para kompleto na. Sino termina? Mo. Dulce. Quiero comer. Esto? Sí. Di Yo ba quiero ito? comer esto, está dulce. Ito sa dulce. Esto nata. Nata de coco. Coco. Nata de coco. Solo se llama. Coco, han cortado coco. No. Nata. Se llama nata. Ajá. Ayan. Yo na tu observasyon de mercado aquí. Mi observación es que Walang kano na kausap. mi observación que está bien, pero hay también cosas que No tiene aquí. Hay cosas ahí no tiene aquí. sí. Oo, may mga bagay na wala kasi dito. Ay, may mga ano na wala dito. Kaya observasyon. Observación. Asi. Asi. Nakaka-observation mo, ganyan lang siya. Asi, ganyan. Arik. Disfrutarme. Opo. ¿Cuánto? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Endo po. Pakikat-katar. Okay. Ayan. Ilan to? Tatlo. Asi? Aha, okay daw po, 3. Ayan. Aha. Mhm. Dapat bumalik ka bukas na maaga. Mañana la mañanita, vamos a comprar para tiene todos fresco. Okay? A las 7. Mejor a las 7. So, bukas ka ako mamamalingki kasi wala na akong tinda. Oh, late na kasi kami, nag-grocery pa kasi kami mga amigo. Pero bukas babalik namin yan. Ano ba? Nigeria. Tanong niyo po. Nigeria. No. Gabon. Guinea, Equatoria, Gabon. 250 mo na lang. 250. Barbo. Yun, paso na yun lang. Barbo, bien. Vamos. Ayan, oh, esto, oh, carne. Cerdo. Cerdo. Aha. Patas de piel. Patas. Aha. Ano gusto mo? Kaya klase? Yan daw. Ano yung lahat? Sige po, lahat na po yan. Okay. Ano pa? Wala na. Bibili na lang kayo bukas. Okay na po yan. Opo. Cortar, no? Sí. Aha. Oh, esto se llama salchicha. Ajá, salchicha. Esto se llama tocino. Tama, di ba? Tocino. Esto tocino. Ano to? Binabad. Tocino. Ito cerdo. No? Aha.
Esto carne dentro. Aha. Picture ko kaya Joanna photo. Aha. Con postura. Con postura. Aha. Aha. Oh, kortar. Tukar. Ah, Joanna. Ano yan? Ewan ko eh. Chuchuchu, oh yan. Ah. Thank you. Thank you. What's your name? Ano ba yung Joanna. pangalan? My name is Joanna. Waka waka. Waka waka la beautiful. Forever. Melda. Aha, Melda. Oh, Waka waka Melda. Yeah. Nani na waka waka. Alawa Melda. Nani. Inuhanan mo sana. Okay, ulitin nga natin. Paano sabi? Waka Melda. Okay. Sige. Game. Samina waka waka. Samina samaliwa. Asus Afrika. Boom. Oh. Terere. Ay. Masahe yun. Masahe. Ah. Pero esto fresco, Joanna, todos. Joanna. Fresco. Joanna. La deliciosa. Joanna Melda Ana. Deliciosa. Deliciosa. Single forever. Sí, single lady. Ay! Para ka ba? How many single ladies? You like boyfriend? Yes, I like my friend. Boyfriend. Wala nga boyfriend. Baka may mapapakilala kayo. Sabi ko ngayon nagkikinaintindihan. Baka may mapapakilala kayo. Sino bang may binata? Ay, you like this? You like me? You love me? My name is Joanna. Me sexy, yeah? Ano? You love me? Me, you, mariage. Hindi ka naman. Mariage, you, me. Girl. I like, dance. Wala doon sa boyfriend. Baby, call me. You. Suplado naman ano. Call me. Baby, call me. What's your name is? Baby, come. Ganda kaya ano? Oh. Beautiful, adicho. Oh, So big. ¿ah? Aquí. Yeah. Sí, diga, sí, ya ha caído. Mucho bebé, my baby. For me. Husband. Wala. No, Husband. nobyo. Novio. No, you. You friend, you give me. Ano ba sa kanila? Oh, wala kang asawa. Naghanap ka ng asawa eh. Kunin mo ako ron, Yaya. You Yaya. like me? Mosa. Adicho, kere, mosa. Moza, para you. No, Miss Lee, me princess. No, ella, mosa. You. Okay, bien. Super. 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 Oh, you can see another day. You can Saan ba? Tatay na yun. Ah. Saan may pinakikilala ko? Mother! No mother. Sino ba? No mother. Yeah. I see me, I like. Ah. No mother. Good. You like you. Yes. Oh. Me mother, me father, me friend, me sister, me. Pagkano ba to? Ewan ko. 490. Variety. Naghahanap talaga siya ng asawa. Kaso nga wala. I don't know money. Oh, you come back another day. Follow me, Lulu. Ay, No. Lulu money. I know. You see, I. you come back here. Thank you. Syukran. Shukran. Gracias. Merci. Melda. Aha, Melda. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour saler. Ice buko for sale. I Ise buko po sale. I like your hair. you like? Yeah. Oh. Sexy. okay. Sexy. Africana. Africana, see. May I Aha. Ah. Oh, ay. haircut? Oh my God. Oh, yes. Oh, peke? Aha. Totoo yan. God nga. Ano. Si Oro. Oro. Ah. Oro. Oro. Kere. Aha,
yes, yeah, give me. Ako, ginger. Ginger. See, give me ginger. Ginger. Ah, ginger raw. Ginger. I'm ginger. Ginger lang po, ginger. Ah. Aha. Yan. Este. Hindi gusto rin niya yan. Oo. Gumagamit siya ng ganyan, ng celery. Esto? Ay, sí, Aha. ingredientes. Ingredientes to. Cargar. Aha. Aha. Esto también. Siboya. Siboya verde. Aha. Para de salud. Para de salud. Para fuerte. Para fuerte. Solo fuerte, pero... Está bien. De carne. No? Ayan. Meron pa nanay. Ayan pa. Aha. So, bumili siya ng bell pepper, celery, luya. Ayun pa na mother, ayun pa yung red. Ayan, tapos merong tawag ito, onion. Ayan pa. Aha. Kasi, bumili siya ng kung ano-ano. Ano ang mahal sa palengke ngayon? Bukod sa talong. Tanong mababa pa do. Mababa na ngayon. Anong mahal? Sibuyas. Mahal ng sibuyas. Kaya pala, binayaran ko ng 1,000 ko. Ay pa mother.